Baiklah, untuk video kali ini kita akan cuba membuat satu contoh berkaitan dengan pengiraan plastik limit, liquid limit, turbot limit dan sebenarnya plasticity index lah. Untuk video kali ini, objektif ataupun outcome yang kita ingin capai adalah yang pertama, determine the liquid limit based on result given from Casagrande method. Yang kedua, mengira average plastic limit, okay, based on data given. Dan yang ketiga, calculate the plasticity index based on previous analysis. So kita akan cuba contoh yang kita ambil daripada modul untuk kita selesaikan outcome bagi bahagian ini. Baiklah, example 3 di depan kamu ini saya ambil daripada contoh modul. Okay, so contoh modul di mana soalan dia, mula-mula dia kata a liquid limit test conducted on a soil sample in the Casagrande Cup device gave the following results. So given to you a table. So this table is obtained from the Casagrande test method. So consists of two rows. The first row is number of blow and the second row is water content in terms of percentage. So you can see from the table you have 1, 2, 3, 4, 5. Meaning to say the test has been conducted for 5 times. So you have 5 sets of data. So therefore, two determination for plastic limit gave water content of 20.3% and 20.8%. Determine the liquid limit and plastic limit. B, the plasticity index. So di sini mula-mula dia bagi soalan, dia kata dia bagi data. Data tu dapat daripada Casagrande test. Lepas tu soalan yang pertama, lepas tu dia bagi lagi data yang kedua iaitu plastic limit. So plastic limit di sini dia cuma ada dua sahaja, 20.3% dan 20.8%. Okey, soalan pertama dia minta awak cari liquid limit. Soalan yang kedua dia minta awak cari plastic limit. Okey, untuk liquid limit, since diberi data 5 data ni, awak kena buat graf terlebih dahulu. You have to plot the graph. Okay, you have to plot the graph. From the graph, you have to determine at 25 number or blows, what is the liquid limit. Okay, that is the first question in question A. And then the second question, the question asks you to determine the plastic limit. So given to you two value of plastic limit. So simply you have to determine the average value of plastic limit. Okay, that is question A. And then for question B, you have to identify the plasticity index. So plasticity index is actually the difference between liquid limit with plastic limit. So the value obtained from the first question, liquid limit and plastic limit, you only have to determine the difference. Then you will get the plasticity index. Baik, di depan kamu saya copy balik soalan tadi. Okey, soalan tadi dan juga sebenarnya saya dah siap-siap plot Saya dah siap-siap plot graf tu. Okey, so sebenarnya soalan yang sama. So kita ada number of blow, water content 10, 19, 23, 27, 40. Dengan water content dia 60%, 45.2, 39.8, 36.5, 25.2. So dekat part CX dengan part CY ni awak boleh tengok lah. So dekat part CX adalah number of flow in terms of semi-log logarithmic scale. Lepas tu dekat part CY dia adalah in terms of percentage. Okay, in terms of percentage. Jadi soalan pertama, the liquid limit dengan plastic limit. Okey, apa yang kita kena buat? The first thing adalah kita kena plot dulu graf. Okey, nombor 1 Okey, nombor 1 kita kena plot graf. Tapi actually saya dah tolong plotkan dalam Excel. So inilah graf dia. Inilah graf dia. So kalau kita nak check data ni pun memang okey, samalah. Okey, kat sini nombor 1 60%, yang kedua 45.2, yang ketiga 39.8,
Okey, yang keempat 36.5 dan 25.2. Dan perhatikan garisan ni, garisan ni bila awak tengok garisan yang colour hitam ni, sebenarnya inilah yang kita panggil sebagai best fit straight line. Inilah yang kita kata sebagai best fit straight line. So, apabila kita telah plot graf, okey, langkah yang kedua, determine liquid limit. Okey. So, untuk Casagrande method, kita nak cari liquid limit macam mana? Okey, kita kena cari liquid limit at 25 blow. So, semua ni saya buat dalam Excel sahaja. So, kita buat satu garisan. Okey, garisan lurus. Okey, pada 25 blow. Okey, kat sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So 25 terletak di antara 20 dengan 30. So kita buat garisan betul-betul lah kat tengah menggunakan pembaris. Okey, sampai dia bersilang dengan garisan hitam yang kita panggil dia sebagai best fit straight line. Saya memang suka warna merah. Sebab merah ni dia macam nampak ni lah macam penegasan sikit So ini adalah 25. Next kita buat lagi satu garisan. Okey, garisan apabila dia dah bersilang dengan yang warna dengan yang colour hitam ni, best straight line, apa yang kita buat? Kita akan terus tarik ke part CY dan kita baca berapakah dia punya value. So di sini. Jadi kalau kita baca di sini lebih kurang dalam 39 boleh, 38 boleh. Let's say kita ambil dia sebagai 39 lah 39. So WLL sama dengan 39%. Okay, next step apa kita buat? Kita dah dapat liquid limit, kita nak cari pula average plastic limit. Plastic limit tak maulah. Saya nak guna dia punya ni. Term Okay, plastic limit. So plastic limit adalah WPL lah. So WPL. Kita diberi nilai plastic limit 20.3% dan juga 20.8%. Jadi langkah seterusnya kita tambah 2 dan kita bahagi 2. Okey, tambah 2 dan bahagi 2. Okey. So kita tambah je lah. 20.3 tambah 20.8. So total bahagi 2 kita dapat 20.55. Okey, terus saja kita tulis dekat sini. Sama dengan 20.3 tambah 20.8 bahagi 2. Kita dapat lebih kurang 20.55%. So next, calculate IP ataupun plasticity index. So formula to calculate IP adalah WLL minus WPL. So simply use the value obtained from the previous calculation. So substitute into the formula. So kita masukkan balik 39% obtained from the graph, 39 minus 20.55. Okay, 20.55. So guna kita punya calculator, 39 minus 20.55. So kita dapat 18.45. So tulis saja dekat sini 18.45%. So inilah jawapan yang kita cari. Okey, itu saja untuk video kali ini. Sekian.